إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي عما رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تجعل فواتح الطريق نورا وخواتمه نورا وأوله نورا وآخره نورا وظاهره نورا وباطنه نورا واسترني بسترك النوراني واجعل الإيمان مطيتي والنظر إلى وجهك الكريم أقصى غاياتي ومرادي وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين ما بعد أيها الناس أوصي بنفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم بعد نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم معاشر المسلمين رحمكم الله في هذه الفرصة المباركة إن شاء الله سنتكلم أو سنقص قصة قصيرة على الموضوع وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعد أن يتم سبحانه وتعالى الدين الإسلام وبعد انتهاء الدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتهر آثاره في قلوبه حبيبنا المصطفى أنه سيرافق إلى رفيق الأعلى أنه سينتقل إلى رحمة الله فكثير من أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فعل قبل وفاته هي أن يعتكف صلى الله عليه وسلم 20 ليلة في شهر رمضان مع أن عادته كما علمنا أن اعتكاف يبدأ في 10 ليالي الآخر في شهر رمضان وكذلك في حجة الوداع أن في خطبته رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس اسمعوا قولي فإني لا أدري لا ألقاكم هذا عامي وبهذا الموقع أبدا القول بمعنى لقد علم صلى الله عليه وسلم أنه سينتقل إلى رحمة الله ففي الأسبوع الآخر قبل وفاته صلى الله عليه وسلم شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مريضا شديدا حتى جعله لا يستطيع أن يذهب أن يقوم ويقيم الصلاة في المسجد جماعة ولذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر رضي الله عنه ليكون إماما على كل وقت الصلاة تبديلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في صحته ولذلك صلى المسلمون بلا حضور رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إماما إليهم كما العادة لزمان طويل ولكن ذات اليوم عند صلى سيدنا أبو بكر إماما للمسلمين في الصلاة الصبح يتعجب المسلمون بحضور رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خرج من حجرة سيدة عائشة رضي الله عنها ثم يتبسم إليهم فظن سيدنا أبو بكر عن الخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون إماما عليهم فيتورع سيدنا أبو بكر ويفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون إمام وكاد المسلمون أراد أن ينهي من الصلاة لشدة السرور وشدة الشوق نظرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجمال تبسمه ولكن لا يفعل ما ظن سيدنا أبو بكر بل أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إشارة ليستمر الصلاة فلذلك يستمر الصلاة سيدنا أبو بكر رضي الله عنه ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة السيدة عائشة رضي الله عنها وبعد وقت الصبح دخل إلى وقت الضحى يدعون رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدتنا فاطمة رضي الله عنها ثم حمس إليها حمستين
Fa fi hamasatil ula bakat Sayyidah Fatimah. Walakinna fi hamasatis saniyah yatabassam. Fama ma'na baina hadzal kalaman? Fama ma'na baina hadza hamasatan? Yani fi hamasatil ula yukhbir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna hadzal marid sayurafiquhu ila rafiqil a'la. Wa dzalika allazi ja'ala Sayyidah Fatimah bakian. Walakinna fi hamasatis tsaniyah yukhbir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaiha annaha satakunu awwalan nas man alladhi yantakil ila rahmatillah ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma yukhbir ilaiha annaha satakunu ra'isatan li syabbatil muslimati fil jannah. Wa dzalikal asbab min jamali tabassumi Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Masyarul muslimin rahimakumullah. Wa inda sakaratin nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'alat Sayyidah Aisyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustanidan ilaiha. Summa sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siwaqahu limarrah al-akhirah. Wa ba'da zalika masaha wajhahu bi ina'in minal ma'i summa yaquluna la ilaha illallah. Wa ba'da zalika rafa'a yadayhi syarif wa yad'una ila Allah. Qala Allahumma ighfirli warhamni wa alhaqni birrafiqil a'la. Allahumma rafiqil a'la. Rawahu Bukhari wa Muslim. Wa ba'da ad-du'a fayantakil abdun syarifun wa azimun khatimul anbiya wa ya man biyadihi syafa'ah ila ilallahi azza wa jalla fa inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Wa qala Allah ta'ala fi suratul Imran al-ayah 144 ba'da na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurrullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Min hadhil ayah nastambit anna laqad arsala rasula qabla sallallahu alaihi wasallam asanakul aw nashrab ma harramallahu subhanahu wa ta'ala ba'da 'allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suratul Baqarah al-ayah 174. Asanakul amwalan nas bil batil aw bizulmin aw bitariqil mamnu' walakinna laqad alimna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suratin nisa al-ayah al-10. Udkhulu fis silmi kaffah wa anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu bani adam al khata wa khairul khata'in at-tawwabun tubu ila Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama wa 'allam alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya amma rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan tajma'una biha alaihi jisman wa ruha yaqzatan wa manaman hillan wa tirhala dunya wal akhirah ya rabbal alamin ma ba'd. Ayyuhan nas usi bi nafsi wa iyyakum bittaqullah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim ba'da na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang barokah insyaallah kita akan membicarakan atau menceritakan tentang kisah singkat wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah Allah menyempurnakan agama Islam dan setelah paripurna pula tugas kerasulan Nabi Muhammad SAW, muncul dalam benak hati pikiran beliau bahwasanya ia akan kembali ke rahmatillah, ia akan kembali ke rafiqil a'la, ia akan kembali ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak sekali kejadian yang terjadi ketika detik-detik sebelum Rasulullah meninggal. Yakni ialah Rasulullah beriktikaf 20 hari pada bulan Ramadan. Padahal pada biasanya yang kita ketahui, iktikaf dimulai pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kemudian pada haji wada
atau disebut haji perpisahan, Rasulullah berkhutbah kepada kaum muslimin, yang mana khutbahnya ialah ayyuhan nas isma'u qauli, wahai manusia dengarkanlah perkataanku, fa inni la adri la'alli la alqakum, sesungguhnya aku nggak tahu, mungkin saja aku tidak akan bertemu kalian, hadza ami wa bi hadzal mauqi abada, tahun ini dan di tempat ini untuk selama-lamanya. Maka pada seminggu terakhir sebelum Rasulullah meninggal, Rasulullah mengalami sakit yang sangat berat. Dikisahkan dalam suatu riwayat beliau mengalami demam tinggi dan sakit kepala, sehingga membuat beliau tidak bisa berjalan, tidak bisa berdiri dan mendirikan sholat berjamaah di masjid. Oleh karena itu Rasulullah SAW memerintahkan Sayyiduna Abu Bakr radhiyallahu anha untuk menjadi imam dalam sholat 5 waktu, menggantikan beliau sampai pulih. Maka demikian kaum muslimin pun menjalani sholatnya sehari-hari tanpa kehadiran Rasulullah SAW sebagai imam bagi mereka. Tapi pada suatu hari ketika Sayyiduna Abu Bakr sedang mengimami sholat subuh, kaum muslimin dikejutkan dengan kehadiran Rasulullah SAW. Beliau keluar dari kamar Sayyidah Aisyah, kemudian beliau tersenyum kepada mereka. Sontak Sayyiduna Abu Bakrin berasumsi bahwa keluarnya beliau dengan senyuman terindah terukir di bibirnya adalah tidak lain untuk melaksanakan sholat berjamaah. Maka dengan inisiatif Sayyiduna Abu Bakrin pun mundur dan mempersilahkan beliau untuk menjadi imam. Para sahabat pun hendak membatalkan sholatnya, saking gembiranya, saking rindunya melihat Rasulullah dan senyuman indahnya, menyatakan bahwa Rasulullah nampaknya sudah pulih. Tapi Rasulullah bukan melaksanakan apa asumsi dari Sayyiduna Abu Bakar, melainkan Rasulullah mengisyaratkan kepada Sayyiduna Abu Bakar untuk melanjutkan sholatnya. Kemudian Rasulullah kembali masuk ke kamar Sayyidah Aisyah. Kemudian setelah waktu subuh memasuki waktu duha, Rasulullah SAW memanggil Sayyidah Fatimah, kemudian membisikkan kepadanya 2 hal. Pada bisikan pertama Sayyidah Fatimah menangis, tapi pada bisikan yang kedua Sayyidah Fatimah tersenyum. Maka apakah arti dari kedua bisikan ini? Maka pada bisikan pertama Rasulullah memberitahu Sayyidah Fatimah bahwasanya sakit yang sedang aku rasakan ini akan membawaku ila rafiqil a'la, akan membawaku ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala. Itu membuat Sayyidah Fatimah menangis. Bisikan yang kedua, Rasulullah memberitahu kepada Sayyidah Fatimah bahwasanya dia adalah anggota keluarga pertama yang akan menyusul beliau. Dan Rasulullah SAW juga memberitahu Sayyidah Fatimah bahwasanya dia akan menjadi pemimpin para pemudi di surga nanti. Berubahlah tangisan tadi menjadi senyuman indah. Masyarul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Ketika sakaratul maut Nabi Muhammad SAW, Sayyidah Aisyah menyandarkan Rasulullah di sisinya. Kemudian Nabi Muhammad meminta siwaknya untuk bersiwak terakhir kalinya. Setelah itu beliau membasuh wajahnya dengan bejana air seraya mengatakan la ilaha illallah. Setelah itu beliau mengangkat kedua tangannya dan berdoa kepada Allah, Allahumma firli warhamni wa alhaqni birrafiqil a'la. Allahumma rafiqil a'la. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setelah itu tangan beliau pun tergemulai, beliau pun menghembuskan nafas terakhirnya. Maka kembali sudah Rasul yang sangat kita cintai, manusia yang paling sempurna, ke pangkuan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 144, "Wa ma Muhammadun illa rasul." Sesungguhnya Nabi Muhammad hanyalah seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurrullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Ayat ini menjelaskan bahwa sebenarnya Nabi Muhammad hanyalah seorang rasul, dan sebelum Nabi Muhammad juga ada rasul-rasul. Maka apakah ketika Rasulullah meninggal kita kembali ke dalam kesesatan? Maka apakah kita memakan dan meminum apa yang diharamkan Allah, sementara Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan kita tentang surah Al-Baqarah ayat 174? Apakah kita akan memakan harta-harta manusia dengan cara yang tidak baik
sementara Rasulullah SAW telah mengajarkan kita surat An-Nisa ayat 10. Apakah kita akan syirik kepada Allah sementara Rasulullah SAW telah mengajarkan kita tentang surah An-Nisa ayat 48? Maka udkhulu fis silmi kafah, masuklah ke dalam Islam seluruhnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masyihid dajjal. Allahumma izzal islam wal muslimin, Allahumma ansuril islam wal muslimina fi Palestin wa fi kulli buldanil muslimina amma khassah baladina hadha Indonesia. Allahumma sahlil lana fi qiraatil Qur'an, Allahumma sahlil lana fi hifzil Qur'an, Allahumma sahlil lana fi i'malil Qur'an wa sahlil lana ya Allah fi muraja'atil Qur'an ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azimi yadhkurkum washkuru ala ni'amihi yazidukum wa ya zikrullahi akbar. Aqimis shalah.